Om Swastiastu. Sana dahat sucian ditiang linggih Ratu Haji. Sana sucian ditiang angandane jero mangku pura yang roras para penglingsir pasak ngukuhin penyiwi pura yang roras asapun ketaler keluarga besar utawi maho gotre pasak ngukuhin penyiwan pura yang roras kapal sane angayu bagya sane sutresnain ditiang. Puja pengastuti majang ring ida betara kawitan ida sang yang widewasa talar ring prabawaan ida betara bedari sana ngadag ring pura yang roras sangkaning sih asung kertawara nugrahan ida iraga ring galah sore sana becik puniki nemonin purnamo kapitu presida masa doajeng gumanti pacang sarang-sarang miar sayang mirengang indek penguacian purana sana sampun puput karipte antuk ida Ratu Haji. Asapun api daging purana punika muah sesuduk pengkalih tetua mali bos-bos Sumatera lungsuran titiang ring linggih Ratu Haji sedurung ideng wacen presida menawi kewedar undang-undang penyuk semo lamakane para penyiwi pura yang roras perti sentana pengkalih mahagotra keluarga pasak ngukuhen ring jagat kapal puniki presida sumingkin tatas ring kawentanan parindikan pelalintihannya nih. Ini sapunika Sumatera panyambramo atur ditiang majang ring Ratu Haji malepisan swasti prapte ring pura yang roras nemangkin semeton riki sami ngelungsur pemargi ring linggih hide. Mogi-mogi sangkaning parikrama puniki presida memargi antar turmaning setate ngecenin tuntunan ring keluarga pengkalih penyiwi pura yang roras kapal. Inggih galah aturan titiang. Om Swastiastu. Bini ajeng singgih pemangku sareng kalih sedahat kusemayang ditiang. Pak Tut pinaka silih sinunggil mangale sane presida sampun cacak cicik gitu. Suksema Pak Tut. Tapi wasana semeton Ratu Haji pasak ngukuhin dahat kusumayang ditiang sana sampun nyarengin ring purnamo kali mangkin dumugi sareng sami ngemanguhin kerahajangan. Semeton sareng sami purana puniki sampun yen baosang puniki sejarah kronologisnya kan titiang sekali mangkin Nabi mawenan wenten pura sane kesumangemin kesungsung kebaktinin ngelingyang ida betara langit pasek ngukuhin riki sane subaktinin pemargi punika sampun kesurat iriki tetuak ipun prospeknya kan dan kini antuk 100 tahun kemudian dumugi jo ajeg Bali niki puniki kira-kira tetap kandon ngukuhin sane kewastanin terah atau soroh. Bukan berarti kita harus mau kotak-kotak kan. Tujuannya mangda keuningin pemargin penglingsir sane pinaka lelangit semeton pasak riki mangda nenten paling malih dan kemudian di rego nama wenan segadi pemakarsa menawi itu sampun kesumanggem ini sareng sami dan jodoh kena nitiang yen wantah titah gitu betara lelangit semeton pasak riki ten mungkin sampun mesurat riki ring griya ring ditiang dan sama dika. Nah, sampun api daging bos yang awalnya puniki berbahasa Indonesia kan. Mungkin sampun rubah titiang ngangen bahasa Kawi Bali. Beberapa ngangen bahasa Kawi, beberapa ngangen bahasa Bali. Nah, prospeknya ke depan puniki madak ingin tetap ajak omong Bali dengan. Nah, 100 tahun kemudian jak bisa ten ngomong Bali rego kari. Jak bisa bahasa Inggris kasami. Nah,
Menika mawinan niki pemikiran yang cemerlang luar biasa. Nggih. Sampun menerbi Purana di Purana punika wenten bisamo mangda uningin ada prasasti. Prasasti punika wenten ke surat ring batu. Selesai dipugar, selesai dibangun pura ini tanda tangan sampun prasasti. Ini ki Purana medaging bisamo busamo punika medaging pitekat nyen yo bani kan lempas kene kan. Ne anggon pedoman riwekas mensing sesuai dengan pedoman ini pendek yuso cendak umur akweh gawe kurang pangan cek tuyuh mau gawe sing manasil kenten daging ya. Di peran artinya tetap kita harus bakti ken leluhur kenten ken kawitan kenten nggih mungkin jagi wacen di tiang mana enten suwe nggih Merjebos itu yang jam 9 daler ngwacen sekali 10 kiring jalan Ratna. Pis sebab transfer waktu. Nggih, li semang niki dalange ngomong kene niku tuh. Ampun pangpat kayang mangken panglima merjebos kenten nggih. Nah, wakan dia jero mangku yen kekirangannya ini napi-napi merjebos. Sareng sami ngiring sareng-sareng dan kita siap memperbaiki ken sabenernya nggih. Mugi sueco ide leluhur-leluhur patut sedang sami sane ke bakti ini Riki izinin pemargi sane patut sebenarnya nggih. Mungkin ditiang jagi ngawitin jagi ngwacen. Lha bos di rumahku nagingin artos bas-bas artos nggih. Yen pun api ditiang ngene Mas nggih. Kados manggung ngwacen ditiang. Nggih. 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 Nah, mungkin Bang. Semeton sami lanang istri bentar lagi penglingsir puniki medal nggih. Purana sane sampun kesurat ring tembaga. Niki ribuan tahun niki ten ken-ken yen ten ilang kenten. Mugi jetan ampun mau sungsung. Yen sekadi jadmo niki purusane rakinya. Nenten medaging dudonan upakara karya riki kenten. Niki wantah pemargi kenapa ada pura ini kenten yang dalam bahasa Indonesianya. Nih di depan. Oh. Nah, banding. Nggih. Nah, niki melisiki. Niki patah dagingnya sekali sapuniki mesurat ling lontar sakewanten medaging dudonan karya sane sampun kemargiang. Duk 2010 sane sampun lintang. Artinya apa? Pet ngelipidan yen sami sugih-sugih dumugi jo wibuh ing arta brana nenen. Paraku bacani bom peliu icena ken kawitane gede nengen Banten ken tanados. Patokan awal dok ide dan mekarya puniki melas pas pura puniki dudonan puniki antah mau beras pati kalpe kados neton dados yang niko nyen Pancawali Kramo tetap hanya di beras pati kalpe dan durasinya 25 tahun sudah warning 5 tahun. Artinya apa 30 tahun niko harus sampun mekarya. Enten ampun power dari Panco Datu punika sampun tan kantun kenten. Jadi 25 tahun nika sampun pun agak nuk-nuk kide kenten. Pas 30 tahun yen wenten kenten nggih, yen Mersidayang. Ale makarya enten piagam kenten. Piagam durung Mersidang kenten nggih. Nah, mungkin sanejan jagi kuacen yen jagi kuacen. Ngangen pupur niki. Niki nggih yen kali niki ten malih tinggal ngwacen wonten enten nggih patah nggih lontare pancen
Om awi genam astu namo sidum namo siwa budaya. Iti purana pura yang roras pradesang adat kapal. Kepunggawan mengui kadepatian Mangupura. Sang tabe pekulun manusia tiwas tulisan sarang surat tangan sarang nggih dadang negara nggih ampuran iki kan bos. Nggih sinampura diwaning sesurat cecelak sesuratan linggo tangan pengkalih sana kesurat ring temaga pada melianan malah gede nggih titiang nunas restu saking ida mangda ledang kewawanen. Iti purana muang bisama pura yang roras desa adat kapal. Om awi genam mastu nama siwa budaya. Iti purana pura yang roras pradesang kapal pradeseng kapal kepunggawan mengui kadipatian Mangupura. Sang tabe pukulun paduka Bathara Iswara Maheswara Brahma Rudra Mahadewa Sangkara Wisnu Sambu Makadi Bathara Siwa dumurun saking dang kayanganira angwastonin paripujanira ngadakaken kertaning bumi lanuhaning tibaning udan dadiening sarwa tinanur ngedohaken sasat merana urang muang paksi dan hananing angapak-apak muang gegeringan dan utpate papati 7 teluh terang jana desti prake pame desti prakasa makadi moroti wang buta buti kala durga tatas ilang wisadjana sungana kertaning negara uradianing patik wenang muang paripurnaning manusia. Iki kantun puja nggih ten dados artiang. Setiap purana ini pujanya kenten. Muang paripurnaning manusan nira kabeh. Mayu werdi ase werdi pradnyana suka sriam dharma santana werdince santuti sabda wradayah kesama suamam jagat nata sarwa karya sedan dehi sarwa papan nirantaram pranamya surya swaram
Semua ulun jeung Paduka Betara yang ing pura yang roras. inggih Ratu Sanghyang Pramukawi taler Betara kawitan sane subakti nintidiang irikiring pura Hyang Roras. Dewati huwus peretinia mareng kayangan. Sane sampun preside sungsung subakti nintidiang puri kiring pura penyungsungan titiang sareng sami. Dumugi ulun pereti sentanan teu kabeh. Dumugi puniki titiang tereh prati sentanan Paduka Betara maka sami. Dan kena dana padarawuh di yang mami. Dumugi titiang maka sami nenten keni dana padarawuh nenten keni pastu puniki titiang rehning purun. Sawet ning purun ngojah daging pakoman ikang paremanggala. Riantukan titiang purun puniki ngojah daging paroman pare penglingsir titiang. Pangabeh patik Paduka Betara. Sane subakti puniki ring Paduka Betara maka sami. Maka pamutus daging pagunaman pare panggalian penglingsir kang ngwangun ikang pariangan. Inggih wentene Purana puniki wantah sampun merupa paigoman, sampun merupa hasil musyawarah saking pertisentanan Paduka Betara sareng sami mawinan wenten pelinggih pura kadimangkin. Kayangan yang roras Sane kasengguh sane bakti nanti tiang puniki ring pura Hyang Roras. Kayu iki tatuannya. Inggih para sentana maka sami kadi puniki kawitanipun tatuanipun kronologisnya seperti ini. Rengen den den apened. Inggih becikang puniki mirengang tur resepang ring pikayun. Mangke kawistara akan nikang tatwa. Sane mangkin lugrayang puniki titiang nelatarang menjelaskan puniki kronologisnya. Pura Panti yang roras. Nggih, terus Pasek ngukuhin. Inggih Pura Panti Hyang Roras sane kesungsungan untuk warih pasek ngukuhin. Iya para desang kapal. Sane wenten iriki sane megenah iriki ring desa kapal. Maka sadaka sire. Maka sadana sire. Wit ne pisan puniki pinaka jalaran mekadi dane. Ketut Jaya Kusuma. Inggih Bapak Ketut Jaya Kusuma puniki wit nyane. Sire dewus mangurenge. Ikang urete. Inggih mekadi dane miragi puniki ordi kena kabar kena. Saking Ketut Raste. Kabar ordi ne puniki mewit saking Bapak Ketut Raste. Ria kalanire aga gebag ring wes maning ire. Rikala punika wenten pagebangan ring ponok wes manire ingaran alit. Ring genah sane meparab Pak Alit. Krama Banyar Titih desa kapal. Inggih semeton sane megenah ring Banyar Titih desa kapal. Ikang urete. Daging berita ne punika upacara menak tanah
suci ke jagat songan. Daging ortine punika kepireng wenten kocap puniki sang sane menak tanah suci ring jagat songan Kapungawan Kintamani Bangli. inggih sane megenah punika ring Kintamani ring Bangli. Beperaya keadagang ring pura yang roras desang kerobokan. Tanah suci ne punika kepenak jagi keadagang ring pura yang roras ring desa kerobokan Badung puniki. Publik bagan iki nemonin ware anggara wage ugu. Pangrembug puniki pagunamane puniki dok punika pas anggara wage ugu tanggal 4 Agustus 2010 duang tali dase. inggih tanggal Masehi nedok punika tanggal 24 Agustus tahun 2010. Riwus puput kawerenge ikang werte ya hike. Riso sampune pikayunin inek ortine punika Sira iketut Jaya Kusuma inggih mengkadi dane Bapak Iketut Jaya Kusuma bersama arai Prasamo sira iketut raste taler kesarengin antuk Bapak Iketut raste sira makerua ngeruruh pasemetonannya Kang Prasamo ikang Prasamo terus nyungsung ide batara yang roras aneng kapal. Raris Bapak Iketut Jaya Kusuma sareng Bapak Iketut raste ngereh punika semeton dane sane wendan ring kapal sane sareng nyungsung puniki ring pura kawitan yang roras sane wendan ring kapal ring genah mangkin puniki Mekadenia inggih sane keruruh duk punika mekadi Iputu Nureksa Bapak Iputu Nureksa Inyoman Purna Bapak Inyoman Purna Iputu Eke Atmaja Bapak Iputu Eke Atmaja Inyoman Sumberjaya Bapak Nyoman Sumberjaya Iketut Nardika Bapak Ketut Nardika lan Iputu Nayaka Bapak Putu Nayaka Prayo nyobiahang urete sane kasobiahang dening Iketut raste. Tujuan dane nedonin semeton punika sareng sami nyobiahang orte sane kepireng antuk Bapak Iketut raste. Enjing rikale Budak Lion. Rikale ware budak Lion ugu. Inggih rares rikanyekan rahina budak Lion ugu. Tanggal selai Agustus duang tali dase. Inggih tanggal 25 Agustus puniki benyang nih. Rares sira Iketut Jaya Kusuma nggih mekadi dane Bapak Iketut Jaya Kusuma dumut sira Iketut raste taler kesarengin Bapak Iketut raste sahe pasodarania kabeh kesarengin taler antuk pasemetonania makosami ngawen tenang pagunaman ring gerahaste titih irige ngawen tenang publik bagan ring genah ring kuburing titih puniki pomahan sira Iketut raste ring genah dane Bapak Iketut raste sira kabeh mapagendu wirase sareng sami punika ngamedalang daging pikayun mablik bagang merembogan irike mau sangindek wicara menak tanah suci ring songan sane kebaosang dok punika semeton sane ring kerobokan ngawen tenang menak tanah suci ke Kintamani ke songan
Daging pemutus pahoman Ingih risa sampune meblikbag punika sareng sami ngewedwang raris pamutus baos melarapan antuk serada bakti malarapan antuk saking subakti puniki wicara menak tanah suci ike maka cihne pura yang roras aneh. aneng kerobokan Terus sampun pratiste pastike sampun pastike pinake cihnaning pura kayu selem nggih. Dok publik bagan punika duaning sampun wenten acara mendak tanah suci dok punika rares kepikayun untuk semeton ring kapal sanewender ring kapal ngis kelingyang ring kerobokan wantah punika terah pasak kayu selam kewale perdi sentane panyiwi pasemetonan ikedut rasta ikedut raste aneng desa kapal inggih saking wonten pasametonane Bapak ikedut rasta sane wenten iki ring desa kapal tetep manggeh mikukuhin terah pasak ngukuhin tetep kantun ngemangehang nenten ngemangehang pasak kayu selam saking wonten tetep mangkin mikukuhin ngemangehang terah pasak ngukuhin sane kedasarin antuk bukti ili kita inggih tetamian para leluhur wus lepas lepas nabi mawinana sapunika kriyanto kan wenten bukti-bukti sane pinake tetamian para lelangit druwi sane wenten ring kapal wantah saking nguni pinake wareh pasak ngukuhin punika dasarne rikala wara Waraspati Humanis ugu inggih rikanyekan puniki hari Kamis Humanis ugu tanggal 26 Agustus duang tali dase tanggalipun 26 Agustus 2010 sira iketut nardika mekadi Bapak iketut nardika melarapan antuk telepon melarapan antuk telepon puniki ngawentenang bebawasan ring silih sinunggil para juru pura yang roras kerobokan melarapan antuk telepon puniki ngawentenang komunikasi ngawentenang baos sareng silih sinunggil penglingsir sanewenten ring kerobokan nama sira Imade Suwarnate nggih sanema pesengan prajuru saking kerobokan puniki Bapak Imade Suwarno nggih Suwarnate nggih unteng wacana sang kalih inggih inik bebaosan sang kalih unteng nyane praya ngundang semeton saking kapal semeton saking kapal puniki presiden ngerauhin pakubonania sira iketut Suwarnate mangno presiden semeton saking kapal nedunin ke pekubonan Bapak iketut Suwarnate ring pradesang kerobokan iri ke ring kerobokan mawasang wicara inucap sane pacang ke bawasang inik wicara sane sampun memargi inik menak tanah suci punika nemonin sanis cara Humanis uku wayang tanggal nggih tanggal 4 September tanggal 4 September duang tali dase nggih jam 7 dauh pitu nggih dok punika tanggal 4 September 2010 jam 7 puniki mekadinya sira iketut Jaya Kusuma nggih mekadi Bapak iketut Jaya Kusuma iketut Raste taler Bapak ketut Raste
I Putu Nureksa, Bapak Putu Nureksa, I Putu Eke Atmaja, inggih Bapak Eka Atmaja, I Nyoman Sumberjaya, Bapak Nyoman Sumberjaya, I Ketut Nardika, Bapak Iketut Nardika, I Putu Nayaka, Bapak Putu Nayaka, Nyomanari, Ni Nyomanari, Ibu Ninyomanari, Presiden Nagingin Uleman I Made Swarnate, inggih undangan Bapak Imadi Swarnata saking kerobokan preside punika kedagingin. Nedonin pekubonannya aneng kerobokan, Jagi nedonin jagi ngerauhin punika paumahan Bapak Swarnata ring kerobokan. Sedereng lumampah aneng kerobokan, Sedereng sareng sami jagi lungo ke kerobokan semeton kapal wus metimbang wirase anglingihang anu ngilang rasa. Sedereng sareng sami lungo ke kerobokan pinihrin kawentenang puniki rerembogan jagi menyatukan visi kentan seketia sekali mungkin mangdo besik siki baosek rike. Cutet ipun pacang mepamit ring prajuru yang roras kerobokan. Nah, rares paguna mandok punika kacutetang tetap jagi nunas mepamit ring prajuru yang roras ring kerobokan. Nore malih maosang sane siosan. Nenten kalugro malih maosang sane sios-sios. Rehning sampun pasti kawentenan penguah Nggih. status pura yang roras Nggih. maring kerobokan. Riantukan status pura yang roras ring kerobokan sampun kepastike pisan. Nggih. Sampun berubah status nane sapunika. Ri sampun prapte maring kerobokan. Inggih gelis sing carita sampun maka sami presiden rawuh ring kerobokan Krama saking kapal nggih semeton saking kapal pinamia denire Imade Swarnate. inggih kesangre antuk dane Imade Swarnata Sire Iwayan Sukarya taler Bapak Iwayan Sukarya pinake ketua panitia karya pewangunan pura yang roras kerobokan. nggih sang kalih puniki pinake pamucuk panitia pinake mangale ring pura yang roras ring desa kerobokan duk punika. Daler wenten jero mangku Brata Subawa. Nah, duk punika taler wenten dane jero mangku Brata Subawa Inyomanade, Bapak Inyomanade, Imade Astawa, nggih Bapak Imade Astawa, semeton Padang Sumbu, nggih taler wenten duk punika semeton saking Padang Sumbu, Nyoman Widana, Bapak Nyoman Widana taler nyarengin duk punika, Wayan Badre, Wayan Badre, Setrinire Imade Swarnate. nggih taler kesangre antuk Rabin dane Bapak Made Swarnata duk punika, Sahe beli gula. inggih saha kesarengin antuk sane mawasta beli gula. Ri kala ike taler kerauhin antuk Imade nawa. Nate. Made nate. Inggih. Taler duk punika kerauhin antuk Bapak Imade Nate. Riwus persama. Napa? Riwus persama napak bebawasan. Inggih disesampune sami mau pupur aris kekawitin babawasane Pahoman kebungkah de sire Imade Swarnate. Inggih penyangre duk punika kekawitin antuk Bapak Imade Swarnate. Sehananing bebawasan Nggih. saking semeton kerobokan
raris kecawis antuk iketut nardike. Inggih, maka sami daging baos dok punika kecawis kesaurin raris antuk Bapak iketut nardike Pinake juru bawas semeton kapal. sane pinake penyeledi saking semeton kapal saha nelatarang Saha nelatarang pengabdi muang tetujuannya prapti. nggih. Raris dok punika ketlatarang antuk Bapak nardike tetujone nagingin unangan saking kerobokan taler maosang tetujone rawuh Kawis tarekeun emuah inggih lanturang malih caritanipun rikale ware somo pon pon klau klawu inggih rikale somo pon klau puniki tanggal 6 September duang tali dase. tanggalipun ring tanggal Masehi tanggal 6 September tahun 2010 Sira iketut Jaya Kusuma mekadi dane Bapak Iketut Jaya Kusuma mapegenu wirase ring sira sang yayah inggih irige dane Bapak Ketut Jaya Kusuma ma blikbag sareng yayah renanya nih kang anamo Imade Nadi. sane mau parab Bapak Imade Nadi Daging bebawasannya inggih unteng baose dok punika nganinin pangrencana genah pacang ngewangun pura. public bag pebaos dok punika sareng yayah renanyane maosang ini genah pacang ngewangun pura Wit pangrencana inggih wit pangrencana pisan pacang numas tanah sawetara duang are. inggih jagi numas tanah sawetara kalih are Ring wewidangan desa Anggungan. sane magenah iri ring desa Anggungan Pangrencana inucap nggih kauningin antuk Imade Nurekse. inggih pangrencana Bapak Iketut Jaya Kusuma dok punika kapireng antuk Bapak Imade Nurekse Raris Imade Nurekse ngaturang tanah nyane jagi kewangun pura. nah singkat cerita kan cutat ang ditiang public bag dok punika Bapak Made Nurekse raris ngaturang tanah jagi kawangun pura Magenah ring umah bucu ring genah nio mangke. irike genahnya ring bucu ring genah paumahan sane mangkin Ri sami paning bucu purwaning sanggah nio. irike ring pinggir ring bucu ring sangah pemujaanane Tanah mapanjang saking utara ke daksina. inggih tanah punika mawit saking utara ke selatan Majimar sawetara sia kali. 9 kali Sia kali 12 meter. 12 meter. Nggih, panjangnya 9 kali 12 meter kan di tiang. Jagi kesukserahang kangen genah ngwangun pura. Punika sane katur ring semeton ring kapal. Jagi ngwangun pura sane mangkin. Manut kadi pasumanggem Nggih. raris kasumanggemin genah pura maring purwaning sanggah umah ring bucu. Inggih, raris sampun kasumanggemin maka sami sane terlibat dok punika magenah ring purwaning dangin punika sanggah umah bucu. Raris nuju rahina sukre paing uku kelawu Inggih ring rahina sukra paing klawu tanggal 10 September kalih tali dase tanggal Masehi pun puniki tanggal 10 September 2010
I Ketut Jaya Kusuma, malih Bapak I Ketut Jaya Kusuma, I Ketut Raste, Bapak Ketut Raste, saha I Putu Nureksa, taler kesarengin Bapak I Putu Nureksa, mesadu ajeng ring klian desa adat kapal. ya, raris masadok puniki masadu sekaligus minta izin kinten sareng ben desa adat kapal dok punika. Kang Puspatanira, Nggih sane mapesengan Anak Agung Made dan Agung Gede Dharma Yasa, Anak Agung Gede Dharma Nggih. Yasa. sane menjabat dok punika anak Agung Gede Dharma Yasa. Patut Pak. Nggih. Maosang sapisanan nunas izin jagi ngewangun pura sane megenah ring paumahan Iputu Nureksa. Inggih daging publik bag dok punika sareng ben desa adat. Jangan menas izin puniki jaging wangun pura sane megenah ring perumahan Bapak I Putu Nureksa. Mekadi de jero bendesa adat kapal, Inggih dok punika bendesa adat kapal sapunapi dahat jumpu dahat jumpu ring painikan jagi ngewangun pura inggih ide jero bendesa dok punika ledang pisan bikayunan ide tur maning sampun mapai izin tur maning micayang dukungan moral taler ring painikan sane punika. ya taler mapai dukungan inik jagi ngewangun pura dok punika. Malih lanturang caritane, Nggih durusang lanturang malih cerita duwene nemonen rahina redite umanis buku Watu Gunung. uku Watu Gunung Inggih rikala redite manis buku Watu Gunung tanggal 19 September kalih tali dasa nggih tanggalipun tanggal 19 September 2010 kemargiang upacara pangruak irika raris kawentanang upacara pangruak pecaruan Resigano Nggih. mancek lud kemargiang pecaruan dok punika tingkatan resigano mancok lud ring wewidangan genah pacang wangun pura nggih ring wewidangan ring wilayah genah sane pacang kewangun pura sane kamilaten antuk semeton nggih semeton anggongan ya sane kemiletin sane kesarangan untuk semeton warih pasek ngukuhin ring kapal taler wenten saking anggungan krama ring sami paning umah bucu taler keramo sane wenten ring samping-samping umah bucu pemargin upacara presida memargi ya, antar ya dok punika sami upacara sane kemargiang presida memargi antar tur labdo karya inggih urusang lanjut iya diastun tetedunan iya diastun ketedunin antuk sabah adres ngeri kalau punika kawentanan upacara druiduk punika taler wenten sabah bales pisan angin ngelinus kadulurin nantuk angin baret sane muput upacara asane muput pecaruan pecaruan lurus sane muput pecaruan punika ide pandita empu geria kedampal inggih sane muput ida paninda empu saking griya kedampal ring abian semal lurusang ring sor puniki pesemetonan sane sampun nureksin tur nyumponin ketatuan pura yang roras ring desa adat kapal inggih ring sor puniki yang di bawah ini semeton warih pasek ngukuhin ring kapal sane sampun nyumponin makadi asiki imade nadi terus wacen kan kalih inyoman purna 3 iketut raste 4 iketut nardika 5 iputu nureksa 6 inyoman Sumarjaya 7 iketut Jaya Kusuma kutus iputu Eke Atmaja sia iputu Nayaka dasa imade nayama nikam
Nggih, sampun sareng dasa. Terus Mangkana kojarania manut daging tatua niki. nggih mekadi asapunika kebaosang kronologis inik kawentenan purane puniki. Anan pura yang roras pasek ngukuhin aneng desa adat kapal. Mangda keuningin untuk pertisentano sami kawentenan pura yang roras ane magenah iri kiring desa adat kapal. Katekeng mangki. Nggih, dumadak setuwuke seterusnya mangda presida keuningin. Ayu tuna bakti ring kawitan. Sampunang pisan yen lali ring kawitan. Ring para dewata sane mesetana ring pura kawitan. Ring para leluhur, para lelangit semeton iriki sami sane sampun mestana iriki ring pura yang roras. Muang ring ide sang yang widi. Teler ring ida sangyang pramukawi. Pinake sang sangkan paraning dadi. Duaning ida sangyang pramukawi sane sampun swece micayang presida mau urip dirgayusa kadi mangkin. Mogi prasama warih pasek ngukuhin. Inggih dumugi je warih tereh pasek ngukuhin. Ngemanguhin kedirgayusan. Ya, sane wenten iriki presida ngemangguhang panjang yusa. Aku gawe murah sanang pangan. Ya mangda sami boleh ngereh pekaryan murah sanang murah pangan. Pujane restu. Om dirgayu rastu tat astu om mawi genam astu tat astu om purnam bawantu tat astu om subam bawantu om sukam bawantu om sriam bawantu om sabda werdi astu tat astu ya namah suwake. Om santih 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 om. Nah nike konsep titiang matur ring semeton iki kronologis sane kebuat dalam bahasa Indonesia. Konsepnya dan sebenarnya sekadi wawu pemargine setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Kawi Bali. Nah mungkin dalam lempiran berikutnya wajen mungkin surat mangdo sami ya mumpung kan. Surat pernyataan sewale cihne patre, surat pernyataan. Inggih lanturang ditiang mangken ngewacen sanes sampun kewedar ke bawah sewale cihne patre. Ini artinya surat pernyataan nggih. Sewale cihne patre. Lurusang. Sang sane ngelinge tanganan ring sor puniki. Yang bertanda tangan di bawah ini dan bahasa Indonesianya. Siki waste. Nggih, lurusang. I gede nurekse. S. SE. Nggih. Wit genah sahe tanggal lahir kapal 1 April 1 April nggih. Siu 1956. Nggih. Alamat Banjar Cepake kapal mengui Badung. Nggih. Kalih waste Nimade Sulastri. Nggih. Wit genah sahe tanggal lahir dan pasar selawe Desember siu 1950 sieu. Alamat Banjar Celuk kapal mengui Badung. Misadia sumanggem ngaturang tur Ngawi Gunang tanah sane kedruweyang sane kegenah
sane magenah ring purwaning sanggah majimar kalih are Nggih. pacang kangen genah ngewangun pura panti yang roras pasek ngukuhin ring desa adat kapal Nggih. tan Pantaraning masa. dan pantaraning mase Tidak ada batas waktu. semalihe ngawi gunang genah punika sangkaning sampun saking manah las carya Nggih. katur ring semeton kapal Nggih. katur ring semeton nggih Kandur semeton saha. balik niki Nggih, balik. balik Liu tuh. saha nenten pacang ngarepang pikoleh saking tanah inucap sehananing pikoleh sane kapikolehang ring jimar pura Hmm. kesu serahang majeng ring krama pangempon pura Nggih. pacang kangen ngupepire kayangan kesucian pura ri sampune kawentenang kesumanggeman ring semeton sami Nggih. mekadi asapunika sewale cihna patra utawi surat keterangan puniki ke surat Sangkaning ke surat sangkaning Jagramata Jagramata ditulis karena sadar. boyo je sangkaning wenten pepaksan saking Wangsios. Wang Sios. Tidak ada intimidasi dari orang lain. Nggih. Kapal Budo Cemeng Klau Nggih. tanggal 7 September tanggal 8. Tanggal kutus September duang tali dase Nggih. titiang sane ngelinge tanganin Nggih. asiki igede nurekse Nggih. SE kalih Nimade Sulastri. Nggih. Aris mungkin bisa mau. Ya bisa makan. No. Nggih. Nggih. Ini bisa mau pacang kewajiban nanti. Tapi sana karya yang di tiang riki konsepnya dalam bahasa Indonesia di tiang bawaan mali. Puniki dagingnya bisa mau kriya patra. Kriya patra puniki pinake pangeling-eling. Jadi Purana puniki pinake tonggak sejarah kenten. Majeng ring sentane prati sentane pasek ngukuhin desa adat kapal. Ampun jelas. Riwekas mangne preside kangen panepas tur sepat siku-siku rikalaning jagi ngemargiang keputusan. Ya. Santukan wicara sanes sampun lintang mekadi siki. Nah, niki satu berdasarkan acara nabi wicara masalah yang sudah berlalu muncullah ini satu menak pekuluh rikalaning imade kibik alias nangerse pada nah kelayuan sekar dan kantun dok punika nenten kewehen menak tirte ring sanggah gede ring kerobokan. Sane menak pekuluh dok punika Bapak Putu Gede Eko Atmaja kesarengin nantuk men kemaring titih kan nggih men kemar titih. Nah, dok menak kekuluh punika ketulak antuk mangku redut nenten kepicayang. Jadi
tidak diizinkan. Iko dasarnya ke pertama. Sana kepenggale rikanyekan puja wali ring sangah pakubonan ring titih nuju budak lion gumreg tanggal 19 Februari 2013 loh surat ni Dewi surat Dewi nggih kesarengin antuk Ibu Dinar kan taler katulak antuk mangkurdut nenten kewehin ngeranjing kesangah dur nenten kalugra nunas kekuluh ring sangah gede kerobokan duk punika melarapan antuk wicara inucap ya, berdasarkan masalah itu rikannya kan sami ngaturang pamuspan ring pura yang roras ring di kapal dengan puniki nuju purnamo tanggal selai Februari 2013 riwus muspe wus pamuspan kalanturang antuk mapa genu wirase ngremug puniki mablik bag saha publik bag punika ngawetwang pemutus diputuskan dok punika ngawet saking tanggal selai Februari 2013 nenten malih ngaturang bakti ngaturang pemuspan ring sanggah gede ring kerobokan santokan siki sangkaning nenten kawehin antuk jero mangku ardut kalih sanggah gede ring kerobokan sampun kepastikan druen pase kayu selem sepunika pamuspan tetap kemargiang ring rahina pagar besi sameton kapal ngayeng saking pelingih padmosana yang roras ring kapal ring genah puniki tetap jagi ngetangungahang upakara sane munggah ayaban tumpang pitu pinaka cihna bakti puja wali majeng ring ida batara batari ring rahina punika ya sakadia sapunika bisa mo kriya patra puniki mangna presida ka angin pamikukuh majeng ring pertisentana pasak ngukuhin kayeng lagi seterusnya kayeng lagi ke selamanya ayo murug linging sastra iki nah, jangan sampai lupa dengan kronologis berdirinya pura ini apan wus mekadi bisa mo dijantukan niki sampun merupa bisa mo pemutus para menggala duk nguni jadi penglingsir sane ngarianin purano puniki sampun memutuskan seperti itu. Nah, ian nio murug tan sidi palanio ya berayen lempas ring daging sastra puniki sampun orang puniki intinya sampun ngwahang daksino sampun jak driki ngukuhin benjang wenden malih kisik-kisik ketarik kendan ke kayu selam kendan itu maksudnya bisa mau niki tan kandon diriki mau pamit kendan nah niko wasta bisa mau wawane tiang ian murug ian nio murug tan sidi palanio ya apabila melanggar itu pasti ada pahalanya ngemanguhang mogi ngemanguhang kedirgayusan damuh ide mangkasami. Laris luputing laloroge wigna. Jadi tidak terkena bencana. Nah, ada menikah mandan lagi nya. Purnama nangis sase kelima 31 Oktober 2020 nika puput nih dok purnamo dok punika. Nah, ampun raris niki semeton sami. Nah, raris ini dudonan pemlas pas pura puniki nintan malih wacen ampun. Nah, malih pidan yen jagi wacen malih lagi 15 tahun kenan pamane lulusan wacen. Rikalaning jagi ngawintenang karyo sekadi sada sabun memargi. Wau niki pidan kengken ya anu perkara kenten. Niki wau dedonin. Wau sedang wacen niki kenten. Nggih.
Inggih semeton sareng sami basa ngukuhin kentan di tiang nemun iki apa ring ajeng purung macen prasasti macen purana. Sapunika dagingne di tiang hanya merubah ke dalam bahasa Kawi, tidak menambahkan, tidak mengurangi maknanya kentan. Karena sampun yen surat ring temago sareng ring lontar nentan wendan ngangge bahasa Indonesia. Nggih, kirang langkung sekadaya semenika semeton sami nggih para penglingsir yen pun api nyen sampun warna-warna di tiang misadia jagi nyarengin sepanjang di tiang uning kenana ring griya. Nggih, patut pamangku suksma kadang kalih nggih. 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 Nggih, durus. Nah, dados puniki ada lepihan nanti. Nggih. Oh, genten. Oh, genten nggih. Ring awal nggih. Oh, Swarnatonya. Oh, nggih. Dan nika nak ning Cepaka iki dilontare. Nika jelek manggo. Oh, nggih. WA ditang nggih. Nggih, WA lepihan kan? Nggih lepihan. Menjelang jagi ngaturang piodalan. Ampun. Nggih. Nanti patut segera kan dan pesaingnya yang benar Bapak ikut Swarnato. Wenten badhe Mbak nggih. Nggih, ampun. Li Bos. Di tiang wenten konsepnya di griya. Ada arsipnya. Nggih. Nah, wenten arsipnya lepihan sekian sebenarnya sane patut puniki. Nggih, nanti tiang atur nggih. Ados. Nggih. Nggih. Nggih yen ditiang tukang tulis atau nuning nyeninekne kenten nika dari bahasa Indonesia rubah ditiang ke bahasa Kawi Bali. Nggih. Nggih. Di tiang daler ngaturang semua patut nggih sareng mangku sareng sami semeton. Manusia tidak luput dari kekurangan di tiang ada nage di griya uning dan api mesti kan. Nggih. Niki presiden jangan sampai di sini yen pun api jak rauh jadi tiang yen wenten anunya. Nano dia kan. Nggih mangga nggih. Mugi kebijayan umur panjang nggih. Buat panitia untuk promo sandi Om Santi Om.